Hello everyone, my name is Hisna Nailana Visa. My student number is 23020400037 and I will interpreting political video and I'm start from now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. May peace be upon us all. Yang sama-sama kita cintai Bapak Baharudin Yusuf Habibie To our beloved Mr. Baharudin Yusuf Habibie dan juga yang sama-sama kita cintai Bapak Muhammad Yusuf Kalla. and also our beloved Mr. Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you for your presence. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. The Honorable Chairperson, Vice Chairpersons, and members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. The Honorable Chairperson, Vice Chairpersons, and members of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang The Honorable Chairperson, Vice Chairpersons, and member of other state in organizations. mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Distinguished ambassadors from friendly countries and heads of international bodies and organizations. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. My fellow countrymen and women, all esteemed guests whom I deeply respect, to begin this address, I invite everyone to once again offer praise and gratitude to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita For His blessings and mercy upon us, giving us the strength, opportunity, and health to continue our worship, our work, and our service to the people, the nations, and our beloved country. Kita juga bersyukur pada hari yang istimewa ini kita dapat menghadiri sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. We are also grateful that on this special day we can attend this
joint sessions of the House of Representatives and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in commemoration of the 96th anniversary of the Proclamations of Independence of the Republic Indonesia. Masih dalam suasana Idul Fitri, pada Still within the joyful atmosphere of Eid al-Fitr, kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah. On these happy occasions, I would like to wish all the Muslims across the nations blessed Eid al-Fitr 1 Syawal 145 Hijri. Para kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam mengemban amanat rakyat selama ini. From the bottom of my heart, I sincerely ask forgiveness for any mistake made while carrying out the people's trust. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti dengan pidato pengantar RAPBN tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya. As in previous years, this state address will continue later today with the presentations of the 2015 state budget proposal and its financial notes. Kedua pidato yang saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah hari ini sesungguhnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Both speeches that I delivered today before the peoples and regional representatives are also addressed to all Indonesian citizens wherever they may be. Saudara-saudara, sebentar lagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dengan penuh sukacita merayakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebuah peristiwa yang amat bersejarah. Soon, all Indonesians from Sabang to Merauke will joyfully celebrate the proclamations of independence, a truly historic event. Melalui proklamasi yang sederhana dan singkat dari Jalan Pegangsaan, para Through a simple yet powerful declarations on Penggagasan Street, pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain. our founding fathers ignited revolutions that inspire other nations, Melahirkan republik besar di Asia dan membuka sejarah Indonesia modern. gave birth to a great republic in Asia, and opened a new chapter in modern Indonesian history. Sepanjang masa, generasi 45 akan dikenal sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan yang luar biasa. For all the time, the 45 generations will be remembered as the golden generations that changed the fate of the nations with their spirit of struggle, dedications, and extraordinary sacrifice. Etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama. Setelah 69 tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan This spirit must continue to inspire us and all future generations. After 99 years of independence, I believe our founding fathers will be proud and grateful to see Indonesia's transformations in the 21st century. bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad ke-21 ini. Dari bangsa yang sewaktu merdeka, sebagian penduduknya saya ulangi, sebagian besar penduduknya buta huruf, From a nation where most of its people were literate at independence, rakyat Indonesia kini
sistem pendidikan yang kuat dan luas yang mencakup lebih dari 200.000 sekolah, 3 juta guru, dan 50 juta siswa. Indonesia today has a strong and wide education system with over 200 schools, 3 million teachers, and 50 million students. Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, From an once underdeveloped country in Asia, Indonesia telah naik menjadi middle income country, Indonesia has risen to become a middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar di dunia, dan ranking as the 16th largest economy in the world, bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity. and according to the World Bank, even among the top 10 economies when measured by purchasing power parity. Di tahun 1945, In 1045, Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara. Indonesia now has the largest middle class Dan in salah satu Southeast negara Asia dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia. and one of the fastest growing middle classes in Asia. Dari bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa badai politik dan ekonomi, From a country that once faced repeated political and economic crises, kita telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia. we have successfully consolidated ourselves into the world's third largest democracy. Pendek kata, saudara-saudara, In short, setelah hampir 7 dekade merdeka, after nearly 7 decades of independence, Indonesia di abad ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis. Indonesia in 21 centuries continues to grow into a nation that more united, more peaceful, more prosperous, and more democratic. Kita mengatakan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada. We mention this achievement not to boast or be proud. Kita mengatakan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. But to remind ourselves that all of this began with the 1945 revolutions initiated by our founding fathers. Jalanan kita sebagai bangsa sudah cukup panjang. Our journey as a nation has been long. Dan terlepas dari berbagai permasalahan yang masih ada, despite the challenges and shortcomings that remain, serta segala kekurangan kita, sejarah menunjukkan bahwa perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi. The story shows that the hard work and struggle of the Indonesian people have elevated our national dignity to a higher level. Semua hal yang kita capai sebagai bangsa sebenarnya bukan monopoli siapapun. Semua itu adalah all that we have achieved as a nation does not belong to any one person. Kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi. It is the result of the combined effort and contributions of all generations. Dari era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, from the era of President Sukarno, President Suharto, era Presiden Habibie, President Habibie era Presiden Abdurrahman Wahid, President Abdurrahman Wahid era Presiden Megawati Soekarno Putri,
Presiden Megawati Soekarno Putri era era saya saat ini. and Insya Allah my own era today, and God willing, ke depan akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan presiden-presiden berikutnya. will continue in the era of Indonesia's 7th president and the president to come. Sebagai bangsa yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, As a nation that follows the work of its predecessors, kita jangan sekali-kali menganggap remeh capaian bangsa ini. we must never underestimate our national achievement. Kita bisa melihat sendiri penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza sekarang dan banyak negara di Timur Tengah. We can clearly see the suffering endured by our brothers and sisters in Gaza and many other countries in the Middle East. Tragedi Palestina yang masih berlangsung hingga detik ini mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya harga kemerdekaan, persatuan, dan perdamaian. The ongoing tragedy in Palestine reminds us how precious independence, unity, and peace truly are. Saudara-saudara, Brothers and sisters, masih segar dalam ingatan saya. 5 tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, I still clearly remember that 5 years ago on October 20, 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan 5 tahun ke depan. I presented the basic policies and programs of the government for the next 5 years. Yang dititik beratkan pada 3 agenda utama, that focus on 3 main agendas yaitu pembangunan that are demokrasi, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. strengthening democracy, upholding justice, and improving welfare. 3 agenda besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan justru saling mendukung. These 3 major agenda cannot be separate from one another. They support and complete each other. Demokrasi tanpa keadilan adalah sesat. Democracy without justice is misguided. Keadilan tanpa kesejahteraan adalah semu. Justice without welfare is hollow. Kesejahteraan tanpa demokrasi adalah timpang. Welfare without democracy is unbalanced. Kita patut bersyukur bahwa sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. We should be grateful that since the reform era began, our democracy has continued to grow strong. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang ini, hal ini merupakan sesuatu yang langka terjadi. In the current global reality, this is something rare. Di berbagai belahan dunia, kita melihat In many parts of the world, berbagai contoh transisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu, dan bahkan akhirnya runtuh. we've seen democratic transitions that stagnate, wither, or even collapse. Dunia juga bertaburan dengan contoh transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas, dan kemunduran ekonomi. The world is full of examples of transitions plagued by conflict, instability, and economic decline. Transisi demokrasi adalah suatu proses yang penuh risiko dan tantangan. The process of democracy is always full of risk and challenge. Alhamdulillah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kerja keras kita semua, Praise be to Allah with His blessing and with our collective hard work. pembangunan demokrasi kita berjalan relatif baik. The development of democracy in Indonesia has gone relatively well. Dalam 15 tahun terakhir, kita In the last 15 years,
Kita telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian pemerintah secara konstitusional dan damai pula. We have held 4 peaceful general elections and within that same period 4 constitutional transfer of power. Generasi kita juga telah mengukir sejarah. Our generations has also made history. Dalam beberapa tahun ini, For the first time, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. all regional leaders, governors, regents, mayors, and local parliament members are directly elected by the people. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik di Indonesia. This has completely transformed Indonesia's political culture and dynamics. Kita bersyukur transformasi besar ini dapat kita capai secara damai tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu. We are grateful that this great transformation has occurred peacefully without serious political upheaval. Di tahun 2014 ini, yang banyak disebut sebagai tahun politik bangsa kita, tahun untuk keempat kalinya. In 2014, which many call the political year, our nation once again, for the fourth time, Daerah reformasi kembali melaksanakan pemilihan umum. Since the reform era successfully held a general elections, Tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong memilih para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. on April 9, more than 139 million Indonesians came out to elect their legislative representatives. Pada tanggal 9 Juli, hampir 135 juta rakyat Indonesia menentukan pilihan pada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Then, on July 9, more than 186 million citizens cast their votes in the presidential elections between 2 pair of candidates, yaitu pasangan nomor urut 1, Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2, Bapak Joko Widodo yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Candidate number 1, Mr. Prabowo Subianto with Mr. Muhammad Hatta Rajasa, and candidate number 2, Mr. Joko Widodo with Mr. Muhammad Yusuf Kala. Silakan. Ada kesempatan, Sir. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. The General Election Commission has announced Joko Widodo and Yusuf Kala as the presidential and vice presidential candidates who received the most votes. Saat ini kita masih menunggu proses akhir dari gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Hatta kepada Mahkamah Konstitusi. At this time, we are still waiting the final process of the legal challenge submitted by the Prabowo Hatta pair to the Constitutional Court. Yang penting, saudara-saudara, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini agar berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia. What's important, brothers and sisters, is that we all work together to ensure that this process continues constitutionally and peacefully, always prioritizing the interests and future of
the Indonesian people. Sama seperti sebelumnya, proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat. As with the previous elections, the 2014 elections must truly reflect the voice of the people conscience. Dan bukan semata pertarungan elit politik. Not merely a contest among political elites. Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh rakyat kita pada saat ini. Perjalanan bangsa Indonesia kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. This, I believe, is what our people most hope for today. The journey of Indonesia as a nation is now marked by political stability, relatively strong economic growth, and ever-strengthening national unity. Marilah kita terus jaga modal besar ini agar dapat terus dinikmati oleh generasi penerus. Let us preserve this great achievement so that future generations can continue to enjoy its benefits. I think that's all the interpreting for me. Thank you so much and bye-bye.